हेलो गाइस वेलकम बैक टू पूरीधाम ब्लॉगर फ्रेंड्स मुझे आज जाऊँ आंध्र प्रदेश जाकि कौन कौन करी कि समय रही के दिन रही मुझे जाकि आप समस्त देखदेवी से आमर भी रिलेटिव समस्त अच्छा बस आपने पूरा लाइन सोमपेट स्टेशन में मुझे लैंड कली टी बॉडी जाए टी टाइड अच्छी टे घर जाकि फ्रेश हवा तापर आज राति सीन कौन कौन अच्छी देखिए। सो गाइस फाइनली मुझे पहुँचले गले देखिए ये आंध्र पूरा जाए पूरा आइटम ये हूँ मो भाई सांग मो भाई आनिया అందరూ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ओडिया स्पीकिंग टू ओडिया తెలుగు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లైక్ करो सब्सक्राइब करो जाले से मन को पूरा ओडिया आसीबे ने जाले लाइक सब्सक्राइब ओके ये समस्त जाले भी गुटे फैमिली टाइप रहिबे जे भाई हो भौणी हो रिलेटिव किए हो जाले नाइट रे वीडियो कॉल रे न आसी पारे अपन ये बहुत अच्छी है समस्त देखे पारे से कहते लुण कम अच्छी देखिए केते जन लोक बस मो भाई सांग हम देखु जाए नाइट आ मॉर्निंग आउ अच्छी गाइस सकाल सकाल सारे बोले मुझे आसिली जस्ट टॉयलेट करने ये समस्त टॉयलेट करते ये देख जाए ये आपड़ फोटो शूट के आसबे ये देन इन द बैकग्राउंड तो बेस्ट सीन है मो भाई भी ये बस देखो आने आए से आने मो भाई भी ये हाई करला ये जो आप फोटो शूट के आसबे देन आंध्र प्रदेश ये बैकग्राउंड सीन आप भी देख पारे देखो मुझे देखा केते भल अच्छे ये जो फोटो शूट देन शॉर्ट फिल्म कौन गोटे ये जो शूट करेंगे ये पूरा आप पूरा मस्त लगे आपन भी देख पारे ये गोटे नदी ये पानी सुखी जाए आदि वर्षा दिन है माने यही सबू पूरा फुल ये सब डायरेक्ट फुल हो ये गोटे नदी देख ये से नदी गोटे ब्रिज यहाँ मुझे ब्रिज ऊपर छिड़ा है देखो तो फाइनली मुझे गाधे पढ़ाई सारा जहाँ मो भाई टिफिन आइला ये चाहे आंध्र टाइप आप टिफिन देखिथे देखो यहाँ हूँ जहाँ पूरी यहाँ इडली देखो पूरी यहाँ इडली आटा तरकारी यहाँ सांबारी देखो यहाँ तरकारी यहाँ सांबारी आटा चटनी ये जाए देखे आप जब आंध्र आसबे आप खाई है गायी जहाँ आप जहाँ जगह रोचे मुझे समस्त देखे सारा आप जहाँ जहाँ देखेबी पकईदेली पकई सारापर से टेस्ट केमती आम जाना आज आंध्र आइटम टिफिन लगे मुझे आज इडली खाइबा यहाँ इडली मुझे बेटर सुपर लाइक भल अच्छे ये जहाँ डिटो पूरा आंध्र स्टाइल टिफिन पूरा मस्त सुपर अच्छे पूरी खाइबा पूरी मुझे एटा भी भल आंध्र आप आइले आंध्र जाए कमे बेटर अच्छे जाए आमर ओडिशा आम पूरी बड़ा डिटो डिटो सेम टू सेम भल अच्छे जस्ट डिफरेंट ये खटा बेसी आ राग बेसी ये समस्त राग बेसी खाना जस्ट आप लाइन रुहतु आप बाहर जा सारे सब आप रास्ता देखु ये जाए आंध्र प्रदेश कौन जदि माने स्पेशल कौन बाहागर ना कौन है एमती करती जाए आम गोटे प्रोग्राम से प्रोग्राम रे से एमती करते ये गोटे मंदिर अच्छे भीतर बाजार मंदिर देखा
ଏଇଠି ଅଛି ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଠି ରାସ୍ତା, ଏଇଠି ଡେକୋରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ବି କ'ଣ ଖେଳିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଏଇଠି ପୁରା ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଗରମ ଚାଲୁଛି ଭାଇ, ଏତେ ଗରମ ଯେ ଯଦି ପାଣି ପକେଇଲେ ବି ତାତିଯିବ ସେତେ ଏଇଠି ଅଛି। ତୋରାଣି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବାଣ୍ଟିବ। ସେଟା ହେଲେ କମିଟି ମେମ୍ବର ହେଇଛି ଆଜି ମତେ କହିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଲା। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଲସି ବେଟର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଗରମ ଦିନେ ପିଇଲେ ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ତାହେଲେ ଏତେ ଗରମ ଏଇଟା ପିଇଲେ ଯାହେଲେ ମୋତେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no scene like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? ମୋର ସାନ ଭାଇର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହେଲେ ଯାଉଛି ଭିତରେ ଯିବା ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯାଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିନ୍ ଭଲ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆସିବେ ଦେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପୁଅ ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିନ୍ ଆପଣ ପୁରା ନର୍ମାଲରେ ପୁରା ଆପଣ ଏଇଠି ଥିବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିବେ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଏଇଟା ଲାଇକ୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଇ ଲଭ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍। ମାତ୍ର ଯାହେଲେ ଭିଲେଜ୍ ଯଦି କୋଠିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଭିଲେଜ୍ ଯାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଲା ଯାଉଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop.
Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam and he drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's. ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା କେତେ ଛାଇ ମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ପବନ ବାଜୁଛି ମୁଁ ବାଜୁଛି ପୁରା ଏସି ଏଇ ଜାଗା ଏସି ଭଳିଆ ପୁରା ପବନ ବାଜୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶାନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ପୁରା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପାର୍ଟି ସେ ପୁରା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। बसिक जदि माने माने थम्सअप पीवा मजाटा अलग है शांति मुझे आज पूरा स्वर्ग को पलि आसली मुझे छोड़ी जाए चढ़ा मजा आसे मोर भाई फेस भी अच्छी है चढ़ुची आपन जदि केमती लगे कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे देन यही लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे गाइस मुझे चढ़ी देखा कौन हो स्टार्ट हो गला मोबाइल जाए जोर धरी ना भाई गाइस स्टार्ट है स्पीड है ना गाड़ी बैठो मजा लगुच कहू ना स्लो हो गला बस एटा जगह रखीदेला नेक्स्ट होची नेक्स्ट हमें देखा कौन हो ब्रह्मानंद आपकूडू ऑलरेडी स्टार्ट हो गला
స్లో అయిపోయింది స్లో అయిపోయింది ఆఫీసాడు స్లో స్లో କରିଦେଲା ଭାଇ ବାସ୍ ରହିଗଲା అయిపోయింది It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. ବସିଗଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ସେ ସାମ୍ବାରି ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାମ୍ବାର ଟିକେ ଖଟା ଅଛି ହେଲା ସେ ଖଟା ଖାଇବା ଯାହେଲେ ଏଇଠି ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ବି ଆସିବେ ଏଇଠି ଯାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଛି କମ୍ କରିବେନି ଏଇଠି ଯାହେଲେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଫାଇନାଲି ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗରମ ହେଲା ଲାଗିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଯାହା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ପାଇଲି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣ ବି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ପାଇବେ ହେଲା